nga istasyon, medyo na-absent tayo lang basit for a certain reason, ngam adaptoy tayo lata nga itultuloy daytoy nga programa agitad iti public information para iti umili para iti tabuken nyos. Kajay nga rod, kahit kupay man nga kablaawan, di gito'y kakailyan, kin nga madama nga mangmangan, di kita adat madama nga agtabtrabaho, kat hello, good afternoon, kinyayo amin. Here with us today, kakailyan, ni kadwa tayo ni Sir Ejop, aka Edward Gakuya. Sir Ejop, would you like to say hi iti viewers tayo, kin listeners tayo dito nga programa? Salamat. Maminsan mananan, matbatian tayo, dagiti listeners tayo. Listeners kin view, listeners sa radio and viewers sa Facebook Live. Naimbag nga maldaw tayo amin. Happy lunch. And batiak po lang, dagiti kakadwa tayo, kaopisinaan tayo. Radio office nga madala sa trabaho. And yung pamilya. So hello kinda Sir Oliver, digiti kakadwami iti trabaho. Napanawan mi itatay ni Sir Arvin, ni Ma'am Cherry Ann, ni Sir Darwin Serion, ken ni ni Viel, nya Ver gayam. So for today kakailyan ada iti importante nga announcement nga mai-announce itatta nya agga po mismo kini Mayor Darwin C. Estraniero panggap dito'y update iti COVID-19 situation dito'y kailyan. So gamin dito'y konsepto na dito'y nga programa. Let's just make it relax ngay nya. Sir Ejop nya hantayo man nga nadagsan la unay ngamin maminsan i-relax tayo lang man basit kasla tayo lang agtutungtung iti daytoy nga programa nya. Kakailyan here with us today also kat ni Ma'am Ana Marisa Maymaya nga damdama basit mangited iti updates and announcement panggap iti dumaduma nga opisina iti CLGU. Sakbay amin kat ma'am baka kayat mo ti kumablaaw kin digitoy listeners kin viewers tayo. When naimbag nga aldaw tayo amin gagayem kin digitoy kadwak iti trabaho iti City Information Office. Sapay kumata naimas ti sida tayo amin itatanga pangaldaw. Okay, thank you very much. Short but sweet. Yeah. Damdama basit mga kasama ni Ma'am Maris kat agitad iti detalye panggap iti updates kin announcement iti duma-duma kas imbaga nga opisina iti CLGU. So while we are actually waiting for mayor nga umay itata or nga tumawag panggap dito'y importante launay nga announcement panggap dito'y enhanced community quarantine whether nga ma-extend ba rito'y or ma-stoppen kat adanto kanya na nga mangi-announce ta aga po pa isuna iti meeting ijay PIATF ijay Capitol nya Sir Ejop. Yes sir. Ta today weekly nga min dito nga meeting da so today ada iti na maisaysayang kat nga meeting ijay tapno mai-discuss dito'y nga sitwasyon tayo itata. Kajay nga rod, while waiting, ikan tayo man iti gundaway ni Ma'am Maris nga mangi detalye digito'y announcement iti CLGU while we are waiting for our beloved mayor nga umay or tumawag itata nga time. So thank you Rain. Dagiti nga rod ti panawagan manipod iti CTLGU. Panawagan manipod iti Registrar's Office. Pinagala iti Philippine Statistics Authority documents wenno PSA
para clients ket temporarily suspended. Itata lang apo, itata nga adati ECQ tayo. Ken itata nga bulan, iti Pebrero ket statistic month, ket daytoy ket suspendido met. Awan maangay nga mass wedding, nga isu iti tinawen nga programa iti Tabuk City Civil Registrar. Manipod iti Population Commission Office wenno POPCOM, dagiti activities nga maangangay every Tuesday kas iti pre-marriage counseling ket temporarily nga suspended matlang. Jay programa nga mentako nga imbuangay ti POPCOM nga organisasyon para kadigiti lalaki iti babarangays iti Tabuk City, awan pay lang ti maangay nga meeting iti daytoy nga makuna nga organisasyon. Lastly, nagapoy iti BPLO wenno Business Permit Licensing Office, iti walk-in registration ket suspended. Ngem iti online registration ket madama uray no naka-ECQ tayo. Iti full blast instruction na ket naangay iti January 25. Isu nga birukan nyo lang iti official Facebook page iti BPLO-Tabuk City. Ulitek apo, BPLO-Tabuk City. Ijay Facebook. Ket ijay kayo nga ag-register. Uray no sa dinuman iti ayan yo, dita abroad man wenno iti kabangibang nga ili, ket mabalin yo nga i-renew dagita business licenses yo. Dayta online registration ket lifetime yo nga mausar, ngem mai-renew ken bayadan yo every year. Madama pay lang nga maaramid iti MOA wenno Memorandum of Agreement kadagiti bangko nga mabalin nga pagbayadan online. Adda dagiti mabalin yo nga matawagan nga numbers no adda problema yo iti panag-register wenno kasapulan yo iti technical assistance. Dagitoy dagiti numbers. Paki-take note apo. 0917 306 3767 ken 0977-619-7805. Ulitek 0917-306-3767 ken 0977-619-7805. No kas pangarigan ag problema kayo ti panag-register yo, dagita apo ti mabalin yung nga tawagan wenno teksan tapno matulungan da kayo nga ag-register kadigiti business licenses yo. Ken iti dawat ti BPLO ket tawagan nyo lang isuda no office hours from 8 a.m. to 5 p.m. Mondays to Fridays. Dagita apo ti announcements from City LGU Agyamana. So maraming salamat Ma'am Maris, may maya nga may nga researcher ken writer tayo dita City Information Office. Thank you for the well-defined nga impormasyon nga naisayangkat tayo iti ditoy nga programa. Thank you, thank you. So kadya nga rod, while still waiting for our mayor kakailyan, ibasak man iti topiko tayo itata nga programa. Timesa nga mai-discuss tayo itata ket daytoy emergency meeting iti mimembro iti CIATF and punong barangay angkat idikalman. So no anyan to dayta no danton siguro ni Mayor, let's give him the opportunity to discuss this matter. Ta isuna met talaga iti makaammo
kin talaga nga credible nga mangi-discuss digito. Second agenda kat dito who no ito extension of ECQ nya. So ma-extend ba or nuwaan kat adanto damdaman ni mayor nga mangi-announce maibinbin lang basit kakailyan taaga po pa isuna ijay Capitol nga nakimiting ijay PIATF nga weekly nga session. Dito entry of returning residents or returning overseas Filipinos. Dita iti mesa nga importante ta no lockdown pa ba or do we still allow or the entry of RR or returning residents kin digitoy returning overseas Filipinos kas ano nga ta iti pamayan or kas anong danton nga makaunag ditoy Tabuk City. Ditoy management of the dead. Kakailyan it's very saddening to know nga adamanan iti pimusay idi kalman due to COVID-19 infection nya. So damdama ikan da kayo iti basit nga detalye panggap dita. Dito'y ECQ versus dito'y GCQ. Amo tayo mo't kakailyan no nang nangagyo dito'y radyo natin. Dito'y balbalita dito'y nga ada iti inyulog ni presidente mismo declaring the whole of Cordillera under GCQ for the month of February. So there is a confusion, Sir Edjop, whether which will prevail, ECQ ba or GCQ. So data iti damdama nga talakayan tayo, yeah? So distribution of ayuda. Detoy iti maysa nga na tungtong idi kalman idi emergency meeting TCI-ATF nukas ano iti pamayan iti panagdistribute iti ayuda. Sino iti ma-prioritize or is it really viable nga i-distribute or agitad tayo iti ayuda sa pasap iti publiko. So data iti sungbatan ni Mayor Damdama, nya. Dito declaration of lockdown of Barangay Malinawa and Naneng. For everybody's information, ada iti declaration or executive order iti o opisyales iti Barangay Malinawa kin Barangay Naneng declaring total lockdown. So data iti medyo kitaan tayo. Is that Posible ba? possible ta knowing we are already Under lockdown tayo. So, i-lockdown mo, tinaka-lockdown. Oo. So medyo mayat nga topic ko data nga let's give our own opinion. Damdama. So no movement on Sundays. Da kayo siguro ti maka-istorya dito Sir Edjo ta no movement last Sundays Agtul-tuloy pa iba dito no sumarsaruno nga Domingo nya data iti ibinsa-binsa tayo damdama. Conflict and implementation of barangay quarantine passes. So data manen nya adda napudot dito yung issue nga Dito yung napudot. When ta aduti demandanon kanya tayo mat nga agreklamo ta hangag kin naawatan. Nukas ano data ta dengarod di ibagbaga tayo mat barangay ti bahala nga agiwaras ti quarantine passes. And no akseptaran ba deti may isa nga barangay ti quarantine pass deti nagaputi sa bali barangay. So when napintas nga aduti pagkwantay mo lang deta damdama. Itukoyin tayo deta. Palpasan tayo lang nga ibasa digitoy tupiko or pagsasaritaan tayo itatak kailyan ta nag-text ni Mayor nga ready isunan nga sungbatan digitoy nga damdamag tayo. So dito'y SDS response to CIATF request to use public school as barangay isolation unit. Ditamot lang itimisa nga pagsasaritaan tayo. And dito'y other problems encountered according to Sir digito'y representative iti City Health Office.
Dito update on RT-PCR pop-up laboratory and isolation unit. No, dito social gathering, no mabalin pa ba, no dati exemptions. Dito public transport during enhanced community quarantine. Issuance of travel authority, suspendido pa ba? Ken, no anya pa man iti itungtong damdama ni Apo Mayor. So padasan tayo nga tawagan ni Mayor habang i-connect ko dito telepono, Sir Ejop, baka ada tiket mo nga iliwanag pa lang panggap digito nga topic. Ay, wenta akas in baga nga ron ni Sir Ring tatay, nagmi-meeting ti CIATF di kalman lang. So, ngamde, haan tayo pa lang sigurado. No, adda ba nga talaga or awan ti lockdown ta. Di nga ron, dependento ti decision ti PIATF. Tahan tayo nga basta-basta mat nga santo i-clarify ko lang kakailyan. Dito yung CIATF nga basta-basta mo lang ano sino lang ti tao nga jacket isudan ti Okay. dagita ket designated dagita nga tattao. Mm-mm. And ti majority nga nag-compose dita ket dagitoy kakapitan tayo ti babarangay. Ta i-represent damot ti barangay da. Oo. Tapno mat de nga ro tapnohan tayong arbitrary lang hanga agreklamo ti sa bali nga arbitrary ti decision tayo. So majority ti members dita is dagiti barangay captains tapno isuda ti ikwada ta no inyaman ti pagdedesisyonan ta ha mga gapo nga imbaga tayon ket isumatungpal. Sorry to cut you, Pagkabotosan tayo. Sir Ejop. Very Oh, yeah. interesting dito ibagbagam. Ngam Mayor Darwin C. Estranero is already on the line. Yes, So, ikan tayo iso na itigundaway. Ituloy mo to dito ang explanation mo, Madam Damabasit. Okay, sir. Naimbag or magandang tanghali sa'yo, Mayor. na nag-iisang pinang sa kasing at saka sa aking mga kapatid at magulang sa Bulanaw na ay kahit ko man nakablawan ni Suda iti aming pagdaldaw kasamot aning kadagit ko'y trabaho masina sa publiko kang privado kinamanin na nakasulitan takal daw kasamot kadagit at tingdungeg iti stasyon tayo kadagit abutan na registration ayam tayo batang kablawang kayo amin na po iti may isang naimbag na daw tayo amin. Okay. Mayor, na direkta tayo iti topic ko tayo ta medyo na limitado tayo iti oras. Detoy iti kayat nga maamuan iti kakailyan tayo itata. Nuan niya iti napasamak iti kalman iti emergency meeting nga impa ayab iti city isolate or CIATF. Yes, rin yan di kalman kat nagpaayap tayo na ron di emergency meeting di City Interagency Task Force tayo tapno rin tayo ilatag kanya da nagiti rumor nga datos na po kadagiti opisina di City Health Office tayo kat base iti figures niya o nagiti numbers nga presenta iti City Health Office kanya tayo kat dati recommendation da na lumabalin kat inayon ito nga extend iti 1 week pa na isip ito sa kat maamuan amin pa yung makontact trace amin nagito'y possible nga COVID-19 patients tayo kapungarod nagito'y nag-positive ti 89 samples nga naipadala dito gigaraw kat rinwar iti kalman iti resulta na o the other day kat rinwar nga 41 iti rinwar nga resulta out of 89. So very alarming dito kadagiti matkidi nag-positive at dadaamin iti isolation ket adadagi na home quarantine nga datuma kawan nga iti pagyanan dayjay. So dagito ket iso ti kaslamanen may isang problema ta pilitan na i-contact trace tayo manen dagiti close contacts nga nag-positive nagbalinda nga index cases dagito yan. So we have again to trace their close contacts da until such time na nagiging close contacts that are negative. That's the only time that we can say na paglingkay nga ilif.
iti ECQ tayo. So di iti nagpasaran iti City LGU tayo na magpayat ko iti interagency task force tayo tapnon tayo di pakaawat kanya da kindawaten tayo ti opinion da no anyaman iti mabalin na aramidon tayo. What was agreed upon yesterday is to extend for 1 week primarily for the purpose of tracing the close contacts dagiti nga rod barbaro na index cases tayo. So yesterday iti kasla nagnunumwan iti CTIF range. Okay. So medyo madama iti panagkonektar mi iti ditoy we are having a technical difficulty but we are working on it. Mayor, loud and clear mo Yes. kit di amin iti ibagbagam nya. Sir, Okay, yes, I ditoy understood. extended proposal to extend the ECQ yan. Ditoy anya pa ba iti maururay tapno magbalin nga opisyal nga extended din iti ECQ dito Tabuk City. When rin madama ng presentar ni Dr. Henry Tabageo, iti PIATF na, iti nga rod datos tayo na kailangan tapos na makwalify tayo na nag-extend niya iti another 1 week ECQ. Kaya ururayan na lang may submit ka nun dahil iti minutes ED meeting di Kalman. Kaya sabto di data nga gapo ti CTF office kat madama nga i-print na lang. And the provincial IATF will act on it. So once it will be approved by the PIATF, ipadala na nga dagos di region. At notigas ta, ket approban da, ket no tumanon iti February 8, kapilitan na extend tayo manon iti 1 week. So we are just waiting for the approval of the PIATF after isubmit tayo. Dagiti nga rod data nga kailangan dapat ta iti provincial IATF. So it's clear to say nga hampay nga pinal daytoy nga proposal iti CIATF nya, sir. Yes, it has to be approved by the provincial IATF first. Yeah? Everything we do, it should be approved by the higher authorities like the PIATF and the RIATF. So, rahin talang basit. Nuti pa nagka-appraise da, appreciate ka, di documents tayo. Kat talaga nga kailangan, ay kat siguro garantan damat neta, kat matigas na, kat mas effective na talaga. Iti contact tracing tayo, kadagiti nga rod barbaro nga index cases tayo, iti COVID-19 rin. So kas imbagam tatay Mayor ada iti may sapay nga 1 week pay nga extended ito ECQ nya. So are we going to adopt same guidelines, sir? Yes, Rain, isumat lang dito amin iti masurot at ang extension iti ECQ to once nga ma-approve iti provincial ITF na nyaman tagdam nga guidelines tayo ket isu ti masurot ket kumat lang pakaaman iti kakailan ti nagbintan yung tatat at dumat lang nag-text kanyak na damdamagin lang nga GCQ maten ti declaration na presidente. Well, while it is true na GCQ tayo ta, but still in effect lata iti ECQ status tayo iti napurban nga ron iti regional IATF tayo. So once nga i-lift tayo iti ECQ tayo, so di mapantayo iti GCQ rin. So di at explanation na dumot lang nag-text kanya tayo. When deta nga rod iti may nga topiko nga nakasasagana itata GCQ versus ECQ nya, sir. Sir, no after ECQ nya na iliften napantayo iti GCQ. Are you considering surgical lockdown iti or being considered by CIATF? Yes, Rain. Dahil tamot lang ti may isang kitkitaan tayo once na mailip di ECQ. Abda di gayjay barang sityo si dabdo mga barangay nga masapol nga i-surgical lockdown tayo. Tapno di nga rod mapreventaran iti possible nga pa nag-spread iti virus. Kaya actually abda ti may isang sityo iti may isang barangay katan nga in-orderan tayo nga i-hold data lang dagiti kakailan data talaga nga didukkat iti balbalay itay talaga as in awan halos ti nagbabaitan dahil so dito may isang kitkitain tayo baka madamdama ket isun ko pa ikit din iti pagrugyan na iti nagpositive nga niya may isang sityo ket isu rin iti kitkitaan tayo nga no after lifting iti ECQ we will implement iti surgical lockdown tapno mapreventan nga ron kas na konaktatay iti possible nga pa nagka-infect sa dito duma nga karuba da.
Well, speaking of surgical lockdown, Mayor adang amin iti kaslangan na i-issue iti babarangay iti Malinawa kin barangay Naneng nga total nga lockdown. Are we what is your opinion about this? Allowed na ba nga ta nga agi-declare ti lockdown amidst the ECQ? Iso di i-explain tayo nga kadagiti barangay. Well, pagyamanan tayo at atiri kuna tayo kagita, di kaagarda nga mang protektar iti kanya-kanyang barangay na yung pinalagipan tayo di kalman iso na masapul lat nga ag-request ka isubmit na di data na ano niya di reasons na then datayo ti ag-issue ti order mo lang at the same time mabaling nga approval mo nga dagos ti province at agpatinggamot di provincial IATF no dagiti lang panggat iti surgical nga iti tayo i-lockdown surgical lockdown ti aramidan tayo kunak po ma. So, urahin tayo lang, dapat ko nagiti barangays nga kahit nang i-lockdown, ag-request da, kanya tayo, i-approve yung i-endorse di City Health Office tayo, then ipa-approve tayo lang at patingga dito yung province, range, iti proseso na. So, urahin mo ko na tayo nga mayat ti purpose tayo, and still, dati nga barangay captains nga dabalak na mang i-lockdown, iti sariling barangay tayo, we have to ask permission first before nga aramidan tayo, tapnohan tayo nga makapag-violate iti lenteg. Thank you. So, ada nga ta bearing na desert, knowing nga hampay nga dimanon or iti opisina yo, dito yung panag-approve iti dito yung executive order nga in-issue dito yung babarangay. Is there any bearing na dito yung or persuasive effect for that matter? Actually, dito ti nga tan talaga kumapay-hampay ko mga mabalintay na kit mabalinmat nga agriti ako pa dito ko marangay no talaga nga kasapulan da nga rumor kata gikas na ko nakatay awan hanteng effective data umpay mo ti approval iti city kada likewise iti provincial. So no i-impose direct rin talaga nga agbalin kasi awan pay mo nga na-approve. So what they can still impose kat dito nga guidelines tayo na ECQ na inulog tayo, di kayo talang dapat surutin da. So if they intend to lock down their barangays, masapol nga i-approve tayo lang muna sa dan tumaaramid din rin. So agdiretso tayo siguro dito highly contested nga topic tayo nga tata. Dito iti pinag-distribute iti ayuda. Sir, yes. Is it viable to give ayuda to all Tabuqueños niya? Digito'y kakapitan tayo ngamin, medyo dito iti Problema damot lang tani. Birbiruan asasad gan na gitao agreklamo dan not just to the capitans kit pati mo lang ayan tayo. Sir, what So much that yes rin data tikat nga ilawlawag mo lang kadagiti kakailan tayo. Akas kadagay kapitan na nakaisistorya tayo di kalman after our meeting kat sumagmamanumet kitdi kaya agda hiling ta ayuda tapi rason damat kakailan kat kaya nga rod addamat amin ti pamalubos kanyada amin dagiti kunada nga pantrumabaho dagiti farmers pass tayo dagiti establishment pass tayo kat naitudmat amin. So unlike idi ECQ tayo ti Northern Luzon na talaga nga awan ti gumatangam, awan nga talaga taglapot, tabi nga rod shortage, iti magatang, kat iso diya ti rimuran iti ayuda, awan nga rod lang ti kumitaan idi, awan pagtrabahuan ti tao, awan ti gumatangan ti tao, kat rason mo ti kakapitan tata, kat naikandamot amin ti permiso, nagiti agtrabaho, tapno ti kasta kat adamot ti panggidan na, saan tayong malimit nga hantay ko ma-exhaust amin dagiti financial resources iti barangay. So dagiti reason da na handa pa pala nga agitid ti ayuda ta nakita damit nga haanpay nga masapol. Ket iso ti instruction to di kalman kadagay makakasapol la unay na talaga nga awan nga permi nga apektado siguro diya ti consider da. Nung hindi ko nada nga ikanda amin ket diya mo ti rason da at damot dagiti nga pas nga naitid kanya da makaruwag damit makapagtrabaho damit. So nga kada tayo nga kakailan nga kasapulan ini dumaduma nga barangay ket dumiretso tayo kumadi council ta itid tayo ya kuno idaanon tayo dati hiling tayo kanya da may sa kayo man apektado kadi nga rodmat ti rason da di kalman
na kompleto met amin ti passes nga may itid kanya da, makapagtrabaho met ti tunggal may sa kadagiti workers tayo. So, nadabasit dagiti sa magmamano, kat isot instruction medical man, atendaran da basit, takitaan da no talagang isot yung kasapulan, then they have to extend assistance. Then, deti tulagan medical man. Mhm. Sir, what's holding you back? Nga digito ngamin iti na-mention mo tatay digito'y ayuda kat haang nga maited sa pasap nya ngam anya iti manghold iti babarangay kindi ti syudad no apay nga haang nga dapat nga mai-release iti pondo para solely for purposes of ayuda. Iso di nga rod na kunaktatay rin nga according to barangay captains, haanmat nga masapul. Tati rason da, amin mat dagiti trabaho, inikandamot ti passes da, ket adamot ti mabaling nga panggadan da, adamot ti pagtrabahuan da, kasla kumaragit ti farmers tayo, they were allowed to go to their fields, rumarda nga pa nagtrabaho, dagiti mat workers tayo, ket nagkandamot kano ti passes amin, so nga nga ti rason nga gitid kami. Iti ayuda, except siguro di talagang extreme cases ko na, da nga masapol, di iti kitaan mo, di iti discussion di kalman. Kat punamat niya po governor, idiniting mi, kanore ti DLG, binagaan damit na nunto ma-exhaust da, iti pondo da, sadan to support the provincial government and city government. So, kahit nasawin, talaga siguro nga hantay nga nesesidad, iti barbarangay da, ta mismo nga isuda, kat handa pa yung mat nga nag-i ayuda, handa pa nga inutilize di pondo da para ijay nga inorderan iti DILG tayo. So, agparparang nga talaga na hantay lang siguro nga nesesidad. Di emat ti rasunda idikalman. So nga maawatan tayo kuma. Kadagi man kas na kunak arod, panawagan tayo kadagi kasapulan unay. Kat mo na tayo, kat kanmat nga di buo nga barangay. Kasla may concern tayo, mabaling nga dumiretso tayo. Kadagi ti barangay office tayo. I-check da no talaga nga kasapulan iso di ati mabaling nga iyon kunada. Then medyo kunada nga isa pa sa frame talaga balin kunada met tadi nga rod adamet iti passes da para giti pagtatrabaho da. So nga pag kinawatan tayo kuma kailan no talaga nga ampay nga kailangan hanlang bet nga dahil iti kalamidad gada dayo ti apot at dapay umay adamot na ti usaran pay nagiti barangay local government units tayo. So kadagay makabael damat ti open mat aming establishments kayo nga pagdatangan ket pakpakaasi damat iti barangay captains hindi linda nga no agsawak tatangal daw pakpakaasi ko mayor nga magtitinulungan tayo ko manamot ko mga kasapunan ket handa ko mapay nga ibusen mat iti pondo ti barangay ken sa kami tumapan man ti city no provincial government unit ko na ket di lang ko maagkasapunan nga permi iso ti kasla mabaling nga iyon una. So dagita ti statements da di kalman 20. Point well taken, Mayor. Ngam what I'm trying to drive at kat, dito'y ayuda, let's say, digito'y makaruwar, kat kin makatrabaho damat. Ngam, digito'y ngamin nga pundo, kat mailalaan, haan lang for COVID-19 purposes niya. So, as I was listening, kin digito'y babarangay, kin kanya Mayor Idikalman, dito'y emergency meeting, kaslangat ibagbagada nga they are reserving daytoy nga pondo for other purposes haan lang nga para ayuda gamin no na-exhaust ta dagitoy nga pondo for COVID-19 ayuda alone ket awanton iti for other semester iti daytoy nga fiscal year. Correct. Isa din nga rin primary reason timan niya. While no talaga kung mga makita da nga necesidad nga kita da, they have to utilize it because they were ordered by the DILG to exhaust their calamity funds. But as far as they can assess, as far as they can see, kat makita damot nga han nga masapol. And that is very true. Hindi nga rin it's not only for COVID-19, na ito nga purpose mo timan. Kinandan to ngayon ti kalkalamidad dito barangay may nanto ti mausap. Ito reason da. So, isumat dati kasla nga nagtutungtungan di kalman, nagapungarod ta open mat dagiti workers nga maikan, adamot ti pagsapulan da. So, dati kasla na panunod da, nga hantay mat nga nesesidad, nga mangitid iti ayuda. Iso dito mga rod ti konakta, dagiti man
kita kas laki ni Barangay Norte diti ayan mi diti Bolano Norte ket dinamag ko kini kapitan no sanumet diti tattao dawat na ba ti ayuda ket kunanamot ka dalain diti sumagpamano na talaga nga awan ti panggadan dangan dagiti met kakailan ni jay kunana nga makaawat damet iti talaga nga da pagtrabahuan na at ti panggadan na mapalinda ang dapat nga daw-dawat so kung naka case to case ka mati kasta tayo nagyagdingdingit patang agkasapulan unay siguro mabalinmat nga ikamang dati barangay council da tatno maamwanda no sino dagiti nga tattao no talaga nga kasapulan da then they have to attend to that was our instruction to different barangay captains yesterday rin so nga daw-dawatin ti nga rod ti anos niya dagiti kapel nga dingdingit na talaga nga kasapulan kay kat direksyon te lang dagiti barangay officials kayo ta baka mabalinmat nga makatulong da so adumpay lang dagiti umay nga paggastusan piman ket mabalin kuma ket mahan nga nasisidad di mat explanation da ket apay nga agirwar tayo ket hampay mat nga masapol so no talaga nga masapolen ay ket awan siguro mat rason rain nga nga exhaust dahil nga pondo nga adda kanya and there's no reason also for the city government and the provincial local government unit not to extend assistance to these barangays no talaga maten nga maibus da di jay na-exhaust da di jay pondo nga kas nagtungtungan iti DLJ together with the different barangay captains. Okay, I really hope nga amin nga listening tayo kat na-enlighten da ang kindi gito'y babarangay nga data iti statement ni Mayor Darwin Estraniero panggap iti distribution iti ayuda. I hope that's loud and clear kinya tayo. Yeah. So let's proceed now to our next topic, Mayor. Dito'y contact tracing result. Yeah. Gapuanan na dito'y ECQ na ikan tayo iti oportunidad digito'y City Health Office or dito'y medical frontliners tayo tapno maka Properly nga maaramin di contact tracing. properly correct. So diay sir, so far ada iti naitala idi na minsan nga aldaw nga highest record iti new COVID-19 so far dito'y Tabuk Ili. What is your take about this information, sir? Is it alarming? Yes, Rain, isodiyati kas lang nga nagbasaran ti City Health Office nga nang rekomenda and consequently we called for an emergency meeting with nga rod recommendation da nga dagiti with the new cases nga nagpositive from dagiti close contacts dagiti so dagiti index cases nga nagpositive dagiti close contacts nga na-quarantine isod iti nagpositive. So, nagrigat na talagang haan na i-extend ko na ti City Health Office tayo. Sabi kaya close contacts nga nagpositive, they have to trace manen. Digiti close contacts da, nga mabalin nga ko natin nga possible damot lang ti COVID-19. So, masapol nga extended at once nga enlist mo na ta ECQ, umado ti tao, umado ti rumwa, dagito nga close contacts, dagito nga nagpositivean, kaya antayan mo, baka madamdama, they have already mingled with other people. They have attended many occasions. Ang talaga nga this is like an atomic bomb na talaga nga bomba nga kumalat right na. So, maawatan mo siguro ti kakainan tayo niya. Dito pagsayatan tayo. Very alarming dito yan. No? Ante nga ituloy dito ECQ. We are just waiting, we are just asking for 1 week. Kaya mati statement ti City Health Office tayo. Ket nulaan ko rin every within the day ket rumwar di resulta ay ket siguro nabibiit daytoy panag ECQ tayo tadagos nga maamuan dagiti close contacts possible nga when no probable cases nga COVID-19 maamuan tayo nga dagos we can only do that no adda daytoy RT-PCR lab tayo ko mga tumakder ket kasta ko nakmanen ide kada kita Facebook adda po daytoy RT-PCR tayo inyalap tayo ti pondona yung gapo nga rod ti panaka-delay ti panaka-pirma na daytoy nga ordinansa na delay mo implementation na kastamot lang daytoy isolation unit na birbiruken da ket mamin ano tayo mo mi baga-baga ti radio rain nga dapat jag panawag data kastamot lang ti sitwasyon na delay ti implementation na gapo nga rod na bayag nga napirmaan daytoy nga ordinansa nga daan daytoy nga isolation unit tayo ket madamamot kata kamar aramid gapo nga rod ti panaka-delay na ma-delay mo ti panakay patakder na iso nga kita ti epekto na niya rain so agsublita din ti close contacts nga nagpositive iso dagiti nga rod manen iti trace ti City Health Office tayo kan kadwate dagiti contact tracers and we already sought the assistance of the barangay council
dati nag-positive cases nga tumulong da nga contact trace kada gito'y possible contacts mat lang dagiti barbaro nga nag-positive. So nga dati timang pabayag kanya tayo and effective contact tracing will be effective no kasto nga naka-ECQ tayo because of the limited movement of the people. So nga pagkikinawatan tayo ko digay rain nga tapno maawatan mo dagiti kakailan tayo ter aramidan ken sakripisyo dagiti frontliners tayo na agliklikos na sa swab kada dito close contacts. So Mayor, speaking of the RT-PCR pop-up laboratory, anya nga tati update mo panggap dito yan amo tayo mga nga na-delay talaga dito for a certain reason ngem anya pa ba iti mangho-hold dito nga kasla nga proyekto anti-COVID. And no kaanon to nga kaano ti umay na. Okay. Dati RT-PCR lab tayo nga kat mabid no February 5. So unak na rod manen dati naibag iti problema I just want to clear nga dati problema nga nabayag nga na-implementar because dili tinarod dapat nagpirma ita nga ordinansa kat handamat nga pinirpirmaan. So nga hawam mo ti dokumento nga usaran dagiti opisina tayo nga mangi-implement. So nga na-delay di explanation na reta. Tanarigat manan baka ibagada nga ni Mayor dinilay naman ni bagbagat apo. Ikit ka kahit ko lang i-clear ti bagita yung amot nga datay tinang delay dita sige mat nagpirma nga dapat ko ita nga ordinansa iti nang pabayag ket bayam datan damat ditan madamamot tin rain may patakder data ijay agbanawag. So dito kahit ko mga i-clear kada dito kakailan tayo na agdamdamag napanggap dito isolation units tayo. Kat madamamot din dito may pagtrabaho na delay nga rod. Kat dito RT-PCR lab tayo i-update na dito kasi surat o na response di DOH kanya tayo yung pakita ni Dr. Bagayaw di Calman kat talaga nga March 9 kailangan tentative na schedule ti panag-training sigiti med-tech tayo na mapan ijay RITM ijay Manila. So dahil manan ti problema tayo o rin may pakakir tayo dahil second week iti February sige manan med-tech na usarin tayo kat masaapul da pa iti ag-training kat di lang ti slot nga na ito da. So we are asking a consideration numabalin ko mga ag-trainingan dito as acidic dito Baguio o dito CBMC tapno tikas ta once nga may put up dito RT-PCR lab tayo adada ko man nga mausar. So digay ti letter nga ipadala tayo patangal daw in response to their letter nga kunada nga March 9 iti tentative schedule tayo. So sayang ganin dito aldaw rin matimak dito ti February agur-uray tayo palang iti training hantay tayo nga mausar dito manan nga RT-PCR lab. So, di kinaado siguro, tinag-apply ng training. Kasi di lang alabang di RITM Manila, iti pag-trainingan. At siguro nga, dito na itog na slot kanya tayo. So nga, dito manan, isatback kanya tayo. Bis ko mga mausar tayo, kat nukastoy nga mabayag pa iti training na. At iti may isang remedyo nga napanunod tayo di Calman is to ask the regional DOH tayo di Baguio, kundi ti Cagayan, mabalin nga makatulong da kuma. Kasi na-trainan nga medtech da, while our medtechs will be undergoing their respective trainings lang kuma. So, yeah, update tayo rin, panggap dito RT-PCR. So, sir, let's go back to the gito'y agenda iti emergency meeting iti Calman. Ada ni Sir Jandel Agliam nga nang ibinsa-binsa. Tagliam. Nga nagibinsa-binsa. Digito'y digito'y damdamag iti medical frontliners. Dito'y home quarantine prohibition for identified COVID-19 positive patients. Yeah. So ada ngamin digito'y request nga ag-home quarantine kuma latan iti digito'y nagpo-positibo iti COVID-19 virus. Yeah. So what is your take about this, sir? Will you allow or what is the recommendation of the CIETF no kung sakaling ag-home quarantine latan tinagpasit iti confirmed nga active case pa nga Okay.
So speaking of COVID-19 asking for a home quarantine, they have lang instruction 30 City Health Office City Calman na they have to inspect really. Then they have to inspect first the house nga pag-quarantine na if it is an isolated building or isolated house away from let's say that is secondary house nga mabalik na pagyananda. I-check no muna at City Health Office. Ito, hanap nga ba ng quarantine ka, no? May isang balay tayo nyo. Kung ko naman nakadaka yung nagtikwarto, norumar kamot lang pa nag-CR. So what will happen to the other family members? So dito instruction tayo. So talagang ma-overwhelm, nagiging tayo. And if they think that they suggest may isang COVID-19 patient kat talagang napintas mo di pagyanan na, may isolate na di pagina, kat tungtungan medical man, kat i-coordinate ti barangay nga muna. So, okay, sa mapandamot lang inspection, tagit na okay di jay, cordon da di jay nga balay, kahit na so, di kanda ti kasla pakot na to identify nga di jay nga balay kat pagkar-quarantinan, iti may isa nga nag-positive. So, depende kami ti case na retan na rin, pero kita agdindinit katang dati natamaan man ti COVID-19, kat ipa-inspect tayo nga umana, dagiti balbalay tayo na talagang ma-qualify. Tapi purpose na piman dito yung home quarantine kat instead nga mapanda pa lang ijay kat makatulong kami at ajay kami balay minto na nanti kahit mo tika kapitan if ever man napayagan iti CIT at kat masapol nga isuda nga mismo iti mang monitor iti BHW iti mang kita at talaga ang dapat nga mabantayan mo lang kuma iti ag-quarantine na recovery. So depende iti mabalin nga resulta iti inspection iti City Health Office tayo and no okay kanya da i-recommend damot and i-coordinate damot iti barangay captains na. So adang amin digiti violators mayor nga either direktada pa lang or ipulpulong ta pa lang iti CHO. In case nga ada iti violators or digiti team makas nga nagpositibo anya nga ta iti penalty when no paggipulungan da nga ta digitoy nga kaskaso nga nagtimakas. Oh, dagita iti dapat nga maksyonan nga tada dagiti timataray iti kat kunakarod nga violation mat iti BGMC kat iti quarantine rules tayo. Kat even an executive order kat violation mat lang digay no asmari kan tumaray kat national law mat iti BGMC mabalin mat lang filean tayo iti kaso dagitoy. At nung arod isuti order tayo kini attorney Pubaudi Kalman at no sinuman dagiti tumakas file appropriate cases kanya da tapno itanda iti election niya dagiti nag-abscond na makungkana dagiti pimanaw nga nagluman. So adati may file nga case ka dagitoy rain. So I already instructed the legal officer to file charges to these people na agabskon doon no tumaray ganyan ti isolation area. At dapat iti misa nga damag dito yung mayor nung nga ta ag-hire kayo pa iti additional nga nurse. Yes, adda di ganyan adda ti instruction kayo nga daman dagiti nurses pa nga makayat actually adam dagiti daduman nga naalaala tayo dugita maten nga agala dagiti ko tayo nag-alag submit form ket kunak na just waiting for the request of the City Health Office na pwede masapol da tapno ag-hire tayo additional nga frontliners to especially kung dagiti nurses na mas trained da when it comes to casting of infectious disease. Adamot lang ti request da for additional transport of vehicle para ti COVID-19 patients. Kasano tayo nga tanga masulba? Dagiti COVID-19 adamat tinayalat tayo dito yung para dagiti ambulances tayo. Adamat tinakaalat rin nga para transport kita. Kita siguro nga problema when it comes to transporting dagiti patients nga nag-positives. I think that's not a problem when it comes to transportation. Okay, I hope nga nasungbatan ni Mayor iti damdamag iti or concerns iti medical frontliners tayo nga naibasa itata. Sir, let's proceed to dito ni the response ni Ma'am SDS
or superintendent, OIC superintendent, panggap dito request iti CIATF for the usage or maximization of public school as BIU. Well, so di na ikamakam ni Kalman rin nga request kan certifications nga requirement MOA nga requirement iti DepEd tayo kita na-submit amin din kita. So those schools identified by the different barangay captains as barangay isolation units. Kademit statement ni Kalman ni Madam Irene at CSDS tayo na once nga dali iti nga dokumento outright nga approven. So na-submit namin okay, na-identify nga barangays na mabalos barangays that identified daycare and health centers as barangay isolation units. So tatangal daw approved yan tayo sumat ti tungtungan ni Kalman may submit pa amin yan kat mabalindan na utilizan. So all they have to do is to coordinate with City Health Office no once nga i-utilize na iti barangay isolation units na dumato mga barangay rin. Ada iti issue nga rumrumor mayor nga ada digito'y kumun kontra as mentioned by OIC Superintendent Ma'am Irene. Digito'y within the vicinity or close vicinity iti iskwelaan madida kano nga mausab digito'y nga ka-classroom as BIU. Anya nga ta, how will you encourage nga ta digito'y nga protesta residences close to when iso ti daw-dawat tayo rin karagiti activity skilaan siguro hanmat nga itulok ti City Health Office tayo adamat tayo ti protocol nga masursurot nga nanyaman ti kasta na ramidan nga isolation units dagitoy ket hanmat nga itulok iti City Health Office nga kasi ti adati danger nga i-post na kadagitoy nearby residents just like in Tugigaraw nga kakaruba amin iti at na puro school buildings mo tikadwan nga na-utilize igay and not only Tugigaraw other LGUs mat lang nationwide puro schools mat lang that awan mo ti may bagate nga ti school kat adaamin dito nga ti bantay nga so adamot amin within the residential area kadwan so di mo ti papakaawat tayo adamot ti precautionary measures nga raramidan dagiti City Health Office tayo tapno ti kasagat maprotektaran mo dagiti nearby residents igay kastamat lang dito manan tumaktakder nga cell site di magada nga radiation ka no kat siguro ma-misinform da lang mo dagiti nga no ti epekto nagat kastamat lang dito we don't want of course nga adamot iti danger nga maitud na kadagiti nearby residents so hanmot nga itulok nga iti DOH nga as isolation centers dagitoy haan nga pumasa iti standard nga protocols nga surusurutan iti City Health Office tayo. So hantay ko nga na ganan ikasla nga ipaidam dagiti nga pasilidad nga mausar tata dagiti nga rugkat in-allow to pa iti national government through the Department of Education nga mausar akas isolation units tayo for the meantime nga rod nga awang tayo mati face-to-face nga schedule dagiti estudyante tayo. So kadagiti especially in Banawag tayo sumatayan na rin di mo tayo reklamo at may pakpakaawat mo may pakaawat pa kadagiti barangay council nanyaman aramidan nagiti City Health Office tayo no once na in-consider da nga isolation units adamat nagiti safety precautionary measures nga aramidan tayo. Mayor, kadwa tayo mo't lang ngamin ni Sir Ejop Gakuya dito adan sa tiket na nga idamag kinyam. Sir Ejop? Okay, sige, Ejop. Yes sir, speaking kami sir dito isolation unit tayo at dengar di mapaparamit nga di Jagbanawag mat 100 bed capacity. So sir, mabalin pa updatean na kami mat lang no inyan adan ba dagitoy crates ka mausar nga rooms nga imayan. So you're talking about the isolation facility, Ejop? Yes sir, Jagbanawag. Okay, so the Kalman to tinawagan tayo ng Dudegar Aramid Jai kat in charge ng engineer kat according to our city one of the city engineers kat adan dagito container vans nga si Mangpet. So anytime this week I think more or less around 23 container vans si Mangpet and they will be installing anytime this week. Kat within this week mat lang siguro mabalinan nga mausab di
daduma na pag aramidan tayo nga temporary treatment facility tayo karigiti COVID-19 patients. So madama ijok niya pati Yes, sir. kahit kumatlang amo karigiti kakailan tayo na nganganimot tan uno nagrugimot tan ko kuma kahit nganganimot nga malpas tan once nga agsangkot lang dagiti container vans nga po di abroad na may customized kat di lang agisalpak ti aramidan dan. So within this week according to our engineer that of the 5 zones nga pakikabilan na dito nga isolation units tayo and one zone composes of kaslang 20 beds. So 4 zones will be completed within this second week of February. So the 5th zone will be completed at the end of February. So within this month of February mabuo dito yung 100 bed capacity isolation unit tayo ijay agbanawag. So dito status na tata dito madama nga construction iti isolation facility tayo ijay agbanawag. Yes sir. So dahil nga ron ti kaya tayo lang sir kami nga ipakaawat kin nagiti tao nga di karabirok na natoy di talagang isolation facility tayo. Tatakit may pakita tayo at least by the end of February makumpleto tayo di 100 bed capacity nga di bagi tayo mat. Okay, thank you very much, Sir Ejok. Mayor, with your permission, basaak man di gito'y text questions Yes, nga naikwa dito'y from Sir Nick Emmanuel. Update nyo man apo di tupad assistance no addan para di gito'y workers nga napukawan iti trabaho or establishments nga nag-close past few days. Anya nga takan... Yes, Rain, kung batak man dito niya, di kalman, dati yung papirma ni Madam Loida Saboy kanya tayo, dito nga ron tulong nga naggapo kung pagyamanan tayo man. Ititulong ni Senator Joel Villanueva sa pinatgan na, dito request tayo, so na ng 280,000 and tulong na para karigiti displaced workers tayo, kat adan nagiti papirmada nga proposal, iti kalman, kat na-identify dagito possible nga affected no displaced workers tayo kat numanan nga umanay kat antay kumanga ibagaman niya ta 500,000 lang matigay at 480,000 kat nanyaman ti dumanunan na kat we will wait again for another assistance that will come from PSWD kat dito gamin nga naikwa tayo di kalman kat nagapo ni Senator Joel Villanueva rin. So adamat dito just go to the Peso office and look for Madam Loida Saboy. Another question from Tashi Migs. Anyamet apo iti guidelines iti pamasahe dito syudad tayo itata nga ECQ kunana. Actually, awam mati nga ban mati pa transportation kat dagiti mat tricycles kat regular fare mati na itulok nga nagiti paspasada within barangays. Regular fare lang magdata awan mati increase nga naitid kanyada kat nadaman nagiti pangato. All they have to do is to inform their barangay captains that idanon da kanyata because that was also our instruction to the different barangay captains na once kada reklamo plan da tinagan na nagiti agsimsingal exorbitant fees at matikas takat maaksyonan tayo. So kadigay naka-experience kasi kat idanon da po di barangay council data may forward dito yung opisina tayo. Okay, time check. Kakailian, it's 2 minutes past the hour of 1. Mayor, anya pa'y ba iti kayat mo nga ilawlawag para hindi kiti listeners tayo bago tayo nga malpas dito nga programa. Kwenta ni awanan ti oras tayo nga talaga kahit ko lang pagyamanan iti tunggal may isa nga tabukin nyo amin nagdandayot iti syudad tayo kapo ka rin iti na duma-duma nga lugar na pagyamanan tayo iti kooperasyon da kas na ko nakidi first pelang aldaw iti ECQ tayo kat nakita tayo natin nga pinintas iti kooperasyon iti tunggal may sa unlike iti national tinag-declare nga ECQ tinardenson talaga nga iti damdamo kat medyo agregat iti tao na tumulnog katata babaen iti kooperasyon iti tunggal may sa nakita tayo we will be able to finish the dingarod problema iti contact tracers tayo kat di lang iti may bagat pag inanusan tayo kuma manyaman dito iti regulasyon na impaulog iti executive order tayo through the recommendation of the CTIAP kat kumungpal tayo kuma
numan amin kat sumurot dagiti nga rod paglintingan tayo siguro antay nga agregat nga mangilipas iti trabaho ti City Health Office tayo nang nanggaw na dagiti pinang trace tayo dagiti close contacts dagiti index cases tayo. So pagtitinulungan tayo lang di nang ti dawat ko kanya ti tunggal maysa ilan diti tabok tapno ti kastakit may malpas tayon iti ECQ tayo ket agsubli tayo nga dagos matlaing iti GCQ. So diti GCQ nga status tayo addan to matlang dagiti guidelines manen nga masurot tapno ti kastakit tumulnog tayo manen kuma tapnohan nga manayunan dagiti kaso tayo ti COVID-19 diti syudad tayo rin. So kas makunak ulitit manen agyaman iti tunggal maysa ket pagtitinulungan tayo dito yung problema. Thank you so much and magandang tanghali po sa ating lahat rin at saka sa mga nang nakikinig. Maraming salamat Apo Mayor Darwin C. Estranero live via phone patch. Thank you, sir. Thank you. Okay. So, it's time check again. It's 4 minutes past the hour of 1. Medyo nag-overtime tayo basit. Any quick message bago tayo nga agpamakada iti ere, Sir Rejo? Sir, kasla nadigag tayo mat in confirm ni Apo Mayor nga nag-request tayo for the extension ngam hantayo pa lang ammo no magrantan or haan ngam in case man no magrantan kahit ko lang nga ipakaawat Apo anos tayo lang nga talaga awanti maaramidan tayo ta day nga rod akas imbaga nga rod ni Doc Henny mo lang di kalman kat hang kami pa'y makaangasan ngam anusan tayo nga agtrabaho ngam di basta tumulnog tayo lang kuma tapno napaspaspas kat no nabibiit baka probably hantayo nga kasapulan doon yung extension ngam basta iti dawatan tayo lang from the city government to the barangays dawatan tayo lang kinagiti listeners tayo kuma tumulnog latad tapno nabibiitan. Lang. Okay. Thank you very much, Sir Edward Gakuya nga nang kadwa tayo itatanga programa. Sakbay tayo nga pumakada kakailian basag man digitoy mimensahe yo or komento yo ditoy live FB page or live streaming iti 103.7 radyo natin Tabuk City. Hello kini Sir Pilas Iyas. Sige lang mga idol. God bless you.